onde mécanique progressive et périodique. La définition. Une onde progressive mécanique périodique est le phénomène qui accompagne la propagation dans un milieu matériel d'un signal se répétant identique à lui-même à des intervalles de temps identiques appelés périodes. La double périodicité. Il y a deux types de périodes. La longueur d'onde, notée lambda, c'est la distance parcourue pendant un intervalle de temps égal à la période t. C'est aussi la distance entre deux crêtes, ce qu'on appelle sommets consécutifs, ou entre deux fonds creux consécutifs. Les sommets هما دوك القمم ou les creux هما العكس ديالهم. La distance entre deux creux, c'est lambda consécutif. Entre deux crêtes consécutives, c'est lambda. C'est aussi la distance entre deux points qui vibrent de la même manière à un instant donné. C'est aussi la distance séparant deux perturbations consécutives. On a la période tania, il y a la période temporelle qui s'appelle la période. C'est la durée nécessaire pour parcourir une distance égale à la longueur d'onde lambda. La relation بيناتهم V تساوي lambda sur T. فاش كتكون la distance هي lambda كتكون la durée هي delta T. و 1 sur T c'est N. Alors c'est lambda fois N. Lambda c'est la longueur d'onde. T la période. N la fréquence. V la vitesse de propagation. ما نساوش بأن V est égal à D sur delta T. Comment déterminer la longueur d'onde lambda? كنعتمدوا على une phrase déterminant le nombre multiple de la période lambda ou de la période T. Exemple, D est la distance entre la première et la cinquième crête. إذا بغينا نديرو واحد الرسم توضيحي كتكون عندنا لي 5 كريت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. كنعبروا لا ديستانس دي اللي كاينه بيناتهم وكنشوفوا لامدا. entre deux crêtes successives c'est lambda. شحال من مره كتعاود عندي لامدا 4 ديال المرات. ولا حسبتو 5e crête et la première crête يعني اننا d c'est égal à 5 moins 1 lambda c'est 4 lambda. الا ما كانش عندنا une phrase غادي يكون عندنا avec une échelle عندنا une courbe avec une échelle. ولكن ما نساوش بان la division est représentée par un carré ou bien un rectangle. Exemple, l'échelle 1/8, اش كتعني؟ كتعني بان chaque centimètre sur la figure représente 8 cm dans le réel. ولا كان عندنا رسم توضيحي بحال هكا كنعرفوا بان لامدا هي 2 fois 8 c'est égal à 16 cm. إلا كانت عندنا une règle c'est-à-dire l'échelle authentique c'est l'échelle réelle. Exemple, كنعرفوا بان 1 cm c'est 1 cm. في هاد الحالة غتكون عندنا lambda c'est égal à 2 cm. Des petites questions courantes les كتطرحوا بزاف. Comment déterminer T1 l'instant d'arrivée de l'onde à un point? Bon, l'onde débute son mouvement de la source et se vend à l'instant T égale à 0. La figure représente l'aspect de la corde à l'instant T1. بدكم تفهموا عفاكم بأن هذا l'instant T1 c'est relatif à le point M. La première méthode باش نلقى l'instant T1 en se basant sur la vitesse V est égal à D sur delta T. On détermine D graphiquement. D c'est من S تال M c'est 6 مرات 4 سنتيمتر كتعاود هي 24 سنتيمتر. d'où delta T est égal à D sur V ou delta T c'est T1 moins T0 il est égal à 1 لأن T0 égal à 0 حسب l'exercice. La deuxième méthode on détermine le nombre de fois. لامدا كتعاود في la distance SM. ولا شفنا غتلقاو بأن هذه لامدا الأولى هذه الثانية وهذه هي الثالثة. Donc D est égal à 3 lambda et D sur lambda est égal à 3. Donc delta T sur T est égal à 3. Alors delta T est égal à 3 fois T c'est égal à T1 moins T0 c'est égal à T1. Nota bene, on sait que V est égal à D sur delta T égale lambda sur T. D'où D sur lambda c'est égal à delta T sur T c'est égal à une constante c'est égal à K. Avec la constante, le nombre de fois la répétition de lambda dans la distance D. Propagation de l'onde mécanique le long d'une corde. Le dispositif est constitué d'un électro-aimant, d'une lame vibrante, une corde, du coton humide, une poulie, un corset et bien évidemment de l'eau.
ما هو دور كل واحد لو رول ديال كل واحد électroaimant c'est pour faire vibrer la lame vibrante. La lame vibrante liée à la corde de point S constitue la source et le point de départ de front de l'onde. La corde, c'est le milieu matériel de l'onde mécanique. Le coton humide ou l'eau est l'eau pour absorber l'énergie pour éviter la réflexion de l'onde. علاش كنديروا القطن المبلل والماء لامتصاص الطاقة تفاديا لرجوع الموجة. L'expression de la vitesse le long d'une corde, généralement C, c'est égal à la racine T sur mu, c'est la vitesse de propagation. Avec T, la tension du fil, généralement c'est le poids de corps suspendu au fil, T est égal à mg avec m la masse de corps. علاش لأن حنا عندنا transport d'énergie ماشي transport de matière. Mu, c'est m sur L, la masse linéaire de la corde, avec m c'est la masse de la corde, et L, la longueur de la corde. Comment dessiner l'aspect d'une corde à l'instant T1? بغينا نعرفو كيفاش خصنا نرسمو. Déterminer m la position de front de l'onde de préférence. Calculer la distance SM de la source. يعني من الأفضل تعبر المسافة SM. علاش S؟ لأن غالبا كيكون فيها T إيكال 0 وحنا كنخدمو انطلاقا من المنبع. يستحسن نخدمو انطلاقا من المنبع. Alors D c'est égal à SM, c'est égal V fois delta T, c'est V facteur T1 moins T0. غالبا T0 كتكون إيكال 0 و T1 c'est relatif le point M. Alors إلا لقينا la distance D كنفهمو بأن à l'instant T1 le front de l'onde arrive au point M. Au-delà de point M, les points sont immobiles. كنعرفو بأن الموجة وصلت للنقطة M. القدام ديال le point M كنمثلوه بخط. علاش؟ لأن هادوك les points كيكونوا immobiles. On calcule D sur lambda est égal à N. شخصيا كيعجبني calculer D sur lambda, le nombre multiple de lambda dans la distance D, ou delta T sur T, le nombre multiple de T dans la durée T. هما بحال T sur lambda c'est égal à delta T sur T. Une fois كنديرو هاد الكالكول كنعرفو شحال من مرة غادي نرسمو lambda. Déterminer le mouvement de front de l'onde en se basant sur. maintenant نعرفو le mouvement ديال لو فرون واش كيبدا للفوق ولا للتحت. علاش لو فرون؟ لأنه هو اللي كيعطينا معلومة على لو بروميي موفمون، أول حركة. تقدر تكون عندنا اون فراز exemple à l'instant T0 la source S se déplace vers le haut. يعني أننا لو فرون ديالنا sûrement se déplace vers le haut. ولا اون فيغور، فهاد لا فيغور خصني نشوف ولا بدا لو فرون كي داير. الوغ لو فرون ديالنا في هاد الحالة إلا كانت هذا هو لوند، لو فرون ديالنا غادي يكون هو لو بوين ام، و لو بروميير موفمون اللي كيدير لو فرون غادي يكون فيغ لو او. لو بروميير موفمون que effectuera le point M est vers le haut. Cinquièmement, deux points M et vers la source on dessine l'onde. حنا كنعرفوا يلا بأن لو فرون وصل لذاك لو بوين M. alors من ذاك لو بوين M غادي نرسمو لجهة لا سورس ونحترمو بأن المعلومة اللي عندنا le premier mouvement c'est vers le haut. إلا بغينا ناخدو ان اكزومبل لقينا بأن D sur lambda c'est égal à 1,75. 1,75 يعني أن غادي نرسمو لامدا كاملة فاصلة 75. alors لاسبي ديالنا غادي يكون بحال هكا. هادي هي لامدا، هادي فاصلة 5 وهادي فاصلة 25، إذا هي 1,75. علاش رسمنا هنايا طالع للفوق؟ سبب بسيط، لأن هذاك هو لو فرون، و لو فرون كيعطينا دائما لانديكاسيون على لو بروميي موفمون. شوف لو بوين ام كي داير هنايا، وشوف لو بوين ام فين كاين هادشي. علاش؟ لأن لوند تحركات، الوغ لو بوين ام تا هو تحرك. بغينا نركزو على هاد كومون ديسيني. الوغ بغيتكم تفهموا الله يرضي عليكم بأن لا بيريود لامدا ولا تي كنقسموها على 4. علاش؟ لأن الربع هو 0.25. كنتمنى تفهموا بحال هكا. وعندنا مربعات صغار سواء في الدفتر ولا حتى مربعات كبار، خدم بالمربعات الله يرضي عليك. كتكون عندنا هذه هي لامدا 4 ديال المربعات، كتكون عندنا لوند ديالنا. إلا مشينا في مربع واحد كنرسمو الربع الأول 0.25، وإلا مشينا في مربع الثاني كنرسمو الربع الثاني اللي هو 0.5، وإلا مشينا في الربع الثالث كنرسمو 0.75. بطبيعة الحال إلا كملناها كنكملو لامدا. إكزومبل
إلا كانت عندنا الانستون تي 1 دي سور لامدا ستيكال 1.75. شنو هي 1.75؟ يعني كنرسمو لامدا كاملة فاصلة 75.5 عند بلاصة فاصلة 25. لونط ديالنا غتكون على هذا الشكل. الوغ خصها تكون طالعة للفوق لأن الرسم اللي عطيناكم كمعلومة الفوقاني طالعة فيه للفوق. هذه هي لامدا، ها هي أونس، وهذه هي 75. وغتكون عندنا لا سورس مع لو بوان ك. الانستون تي 2 مثلا إلا بغينا دي سور لامدا 2.25 2.25 يعني خصك ترسم جوج ديال لامدا فاصلة 25. لامدا الأولى لامدا الثانية فاصلة 25 كنطلع ب4 1. هذا هو اس. شوف لو بوان ك فين كان، شوف فين ولا. إلا خدينا مثال ثالث دي سور لامدا إيكال 3 يعني غنمثل 3 ديال لامدا الأولى ثم الثانية فالثالثة. لو بوان اس مع لو بوان ك doivent pas changer de place، مخصهمش يبدلو بلاصتهم. تبقى لا ديستونس اس ك ديما كونستونت. كون حسبتي شحال من مربع عندنا بين اس و ك، 1 2 3 4 5 6 7، عندنا 7 ديال المربعات في جميع الحالات. إلا شفنا في الانستون تي 1 لو بوان ك se déplace vers le haut. إلا شفنا في الانستون تي 2 لو بوان ك se déplace vers le bas. وفي الانستون تي 3 لو بوان ك se déplace vers le bas. كنحطو يدينا على لو بوان وكنتحركو شوية جيت لا سورس. إلا بغينا نديرو مقارنة ديال جوج نقط، كومون كومباري لو موفمون دو دو بوان M1 M2. في المقرر عندنا جوج ديال الحالات. دو بوان M1 M2 d'un milieu vibre en phase. Si elles vibrent au même instant et de la même manière تهتزان بنفس الطريقة. et la distance qui les sépare c'est k lambda. هاد لي بوان اللي غندير ليها بالازرق كلهم فيبر اون فاز. هاد البوان اللي بالاحمر حتى هما فيبر اون فاز ولكن ماشي مع الزرقين، الحمرين بعضياتهم. وهادو غندير بالخضر حتى هما فيبر اون فاز بيناتهم ولكن ماشي مع الحمرين ومع الزرقين. هذا فيبر اون فاز. ديك الحركه اللي كيدير الاول بحالها بالضبط غادي يديرها الثاني. دو بوان فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. En opposition de phase, si YM est égal à moins YM2, elle vibre en opposition de phase. La distance qui les sépare, c'est D est égal à 2K plus 1 lambda sur 2. À titre d'exemple, donc le point زرق مع الحمار vibre en opposition de phase لأن بيناتهم lambda sur 2 على أساس بأن K تساوي 0. مع الحمراء الثانية فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز، مع الثالثة فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. بوحد هذيك الزرقاء فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز مع الاخرين. كومون فيبر دو بوان. إلا درنا ان بتي ريزومي. دو بوان M1 M2 فيبر اون فاز سي YM ستيكال YM2 و لا ديستونس بيناتهم ستيكال دي ستيكال ك لامدا. Alors M1, M2 sur lambda est égal à D sur lambda est égal à K. Vibre en opposition de phase si YM1 est égal à moins YM2. كتعني بأن داكشي اللي كيدير الأول بالضبط العكس ديالو اللي كيدير الثاني. M1 M2 est égal à D 2K plus 1 lambda sur 2. كيعجبني التعبير بزاف، هي K plus 1 demi lambda. هاد جوج كتدخل للداخل وكتعطينا K plus 1 demi lambda. D'où la distance M1 M2 sur lambda D sur lambda c'est égal à K plus 1 demi. إلا فكرنا واحد شوية بين هاد التعبير ديال K اللي فيه K en phase و هاد K plus 1 demi اللي en opposition de phase. و K c'est un élément qui appartient à l'ensemble Z. تقدر يكون بعض الخطرات نيجاتيف وغالبا هو كيتخاد بوزيتيف. Bon, K appartenant à Z, K plus 1 demi, là, n'appartient pas à Z, appartient à Q لأن فيه الفاصلة. Alors, إلا شفنا هنايا K غادي تعطينا واحد الرقم فاصلة جوج ديال الأصفار، وهنا غتعطينا واحد الرقم فاصلة 50. Alors, باش نفرق هنايا بيناتهم العملية بسيطة. M1 sur M2 D sur lambda بعد خطرة SM2 moins SM1 c'est égal lambda c'est égal à N, ou bien
دلتا تي سور تي هي دلتا تي فوا لا فريكونس ان ايكالا ان. عندنا جوج احتمالات. الا كانت ان فيها فاصلة صفر un nombre entier naturel avec les points vibres en phase. Alors, ولا كانت عندنا فيه فاصلة 5 un nombre décimal, alors les points vibrent en opposition de phase. بلغة أخرى واش عندنا حنايا فاصلة 5 ولا لا؟ كانت فاصلة 5 en opposition de phase ما كانتش راهم en phase. Comment calculer le nombre de points qui vibrent en phase ou en opposition de phase؟ بغينا نلقاو عدد النقاط التي تهتز على توافق في الطور أو على تعاكس في الطور. غالبا كنتلاقاو مع حالة وحدة كتكون عندنا une corde dont la source est S et dans l'autre extrémité c'est A. La corde de longueur L c'est égal à SA. Déterminer la condition. بغينا نعرفو la condition. أي point vibre en phase ou en opposition de phase ما يمكنش يخرج على distance SA. alors كتبقى غير la condition ديالنا واش S دخل في الحساب ولا لا. كاين فرق ما بين شحال حنا وشحال من واحد كاين معايا. شحال حنا الا كنتحسبوا كاملين شحال من واحد كاين معايا ما كنحسبش راسي. alors la condition dénombrer les points qui vibrent en phase. هنا ما كاينش عندنا شرط. بدنا نعرفوا هاد لي بوين كي فيبر اون فاز. في هاد الحاله عندنا واحد لو بوين ام يقدر ياخذ اي بوزيسيون. يقدر يكون في لا سورس يقدر يكون في النقطه ا. دونك لا كونديسيون سي اس ام supérieur ou égal à 0 inférieur ou égal à l. La source et le point A sont compris dans le dénombrement في الحساب. ولا تكون عندنا حاله ثانيه dénombrer les points qui vibrent en phase ou opposition de phase avec la source. فاش كيذكروا لي avec la source يعني أن la source ما خصهاش تدخل للحساب. Le point A est compris dans le dénombrement mais S est exclu. Alors la condition غتكون عندنا SM supérieur strict à 0 inférieur ou égal à L. Dénombrer les points qui vibrent en phase avec la source et le point A. يعني ni la source ni le point A داخلين في الحساب. Alors SM غتكون عندنا supérieur strict à 0 inférieur strict à L. Une fois كنلقاو la condition سالينا. علاش؟ لأن الباقي on fait que remplacer préciser l'expression de la distance SM. إلا كنا en phase SM c'est égal à K lambda. إلا كنا en opposition de phase SM c'est égal à K plus 1 lambda sur 2. واللي كيعجبني أنايا K plus 1 demi fois lambda. Déterminer les valeurs possibles ديال K. Le but est d'encadrer K. Toute valeur possible de K est un point. Exemple, la corde de longueur L 95 cm et la longueur d'onde est lambda est égale à 10 cm. Déterminer, on va dénombrer les points qui vibrent en phase avec la source. Alors la condition, c'est SM supérieur à 0 inférieur ou égal à L. En phase, alors SM c'est égal à K lambda. Encadrer K, une fois qu'on a déterminé K, on peut déduire que K peut prendre les valeurs de 1 à 9. Alors on a 9 points vibrant en phase avec la source. Équation horaire d'un point de milieu de propagation. YM c'est égal à YST moins θ. هذه هي l'équation اللي كتقول tous les points effectuent le même mouvement mais avec un décalage horaire θ. خطرات كنسميوها tau. On détermine la durée tau, soit directement tau ou par calcul tau est égal à SM sur V. À l'instant t égale à tau, l'onde arrive au point M. Avant tau, le point M est au repos. La perturbation au point M reproduit la même perturbation de la source, produite à T0, mais avec un retard θ, car la perturbation met un temps θ pour progresser de S à M. الموجة تنتج نفس حركة المنبع بعد تأخير زمني θ. غادي تتحرك ولكن ملي توصل ليها النوة غتكون عندنا لوند YS de T. YS de T élongation de la source S. Une translation de YS T d'une durée θ et on obtient YM. علاش كنديرو translation لأن كدير le même mouvement mais après θ et on obtient YM. On fait que translater. قبل θ elle est au repos. قبل θ elle est au repos. كيكون قبل θ كيكون عندنا un trait. من بعد θ كنديرو translation ديال هذيك translation ديال la courbe. On aboutira à YM de T élongation de point M. YM de T est égal à YS de T moins θ
avec t supérieur ou égal à θ. Il y a un exercice. La figure ci-dessus est donnée à l'instant T1. غادي نكونوا زوينين لكن نعرفوا بأن T1 هي ديال le point F. Donnez le nom de point F, déterminez graphiquement la longueur d'onde, calculez la vitesse, déterminez le sens de mouvement, comparez le mouvement, représentez l'aspect de la corde. La figure représente l'aspect d'une corde. Le point F ou le front. La deuxième question, déterminez graphiquement lambda. Lambda هي جوج بليات وحده مقلوبه على الاخرى. إلا درنا كالكول زوين لامدا غادي تبدا من هاد لو بوين حتى لهنايا. النص الاول فيه 20 الوغ النص الاخر 20 وحده اخرى هي 40. Calculer la vitesse de propagation pendant 45 millisecondes. L'onde parcourt la distance d égale à SF égale à 90 cm ولا هي 2,25 لامدا جوج لامدا فاصلة 25. Donc V est égal à D sur delta T, ça va donner 20 mètres par seconde. Déterminer le sens de mouvement de point S à l'instant T égale à 0. أنا خصنا نكونو كنفهمو le front. Le front هو اللي كيعطيني le premier mouvement. Le front هو اللي كيعطينا le premier mouvement. À l'instant T égale à 0, la source où S effectue son premier mouvement. Alors vers le haut, avoir le front pour le premier mouvement. Comparez le mouvement de S et D et S et E, justifiez votre réponse. كنشدو S D sur lambda وكنقسموها على lambda. S D مقسوم على lambda 60 على 40 يعطينا 1,5. كاينه فاصلة 5. alors S et D vibrent en opposition de phase. إلا قارنا S مع E كنديرو SE كنقسموها على lambda كتعطينا جوج. alors elle vibre en phase. Représentez l'aspect de la corde à l'instant T2. كنديرو نفس الطريقة. يستحسن نحسبو لا ديستونس دي. On a V D sur delta T d'où D est égal à V fois delta T اللي غتعطينا 120 سنتيمتر. غادي نشدو اس ك ونقسموها على لامدا على اساس بان لوند وصلت لو بوين ك. اس ك سور لامدا تعطينا 3. الوغ هذا كيعني باننا من اس حتى ك غادي نرسم 3 ديال لامدا. كيفاش غنبدا الرسم ديالي؟ المعلومه غادي تجيبها ليا لو فرون. لو فرون كيبدا للفوق، لامدا الاولى، لامدا الثانيه، اي لامدا الثالثه. Un autre exercice. À l'instant T1 est égal à 60 millisecondes. Donc l'aspect de la corde. L'onde est longitudinale ou transversale. Calculer la vitesse, calculer la longueur d'onde, représenter l'aspect de la corde à T2. On considère deux points M et N. Comparer les deux points. Conclure, déterminer le long de la corde le nombre de points de la corde vibrant en opposition de phase avec la source. L'onde est-elle longitudinale ou transversale? L'onde est transversale car la direction de l'onde et la direction de propagation sont perpendiculaires. Calculer la vitesse. Pendant les 60 millisecondes, l'onde a parcouru la distance SF. V est égal à T sur delta T. F هو le point هو le front. SF D c'est 24. علاش 24 لأن عندنا 1 2 3 4 5 6 6 في 4 هي 24 اللي هي 3 lambda. Déterminer la longueur d'onde lambda. Graphiquement lambda est égal à 4 cm. Lambda est égal à 8 cm. C'est égal à 8 cm et V est égal lambda sur T est égal à lambda fois N c'est égal à V sur lambda c'est égal à 4 sur 8 fois 10 moins 2 c'est égal à 50 Hz. Représenter l'aspect de la corde à l'instant T2. Vaut mieux نحسبوا la distance D. Alors D c'est égal à 10 cm et on la divise la distance D par lambda. Alors SK sur lambda est égal à 2,5 على أساس بأن K هو داك لو بوان لاش وصلت لوند. ولا بغينا نرسموها خصنا نعرفو كيفاش داير لو فرون باش نعرفو كيفاش غادي نبداو واش نازلين ولا طالعين. إلا شفنا لو فرون في الشكل الفوقاني كيبان بأن لو موفمون فيغ لو با. وحتى حنا غنبداو الرسم ديالنا فيغ لو با. غادي نرسمو جوج ديال لامدا، ها وحدة، ها لامدا الثانية،
ثم كنرسمو النص ديال لامدا وكنعرفو بان لا سورس ديالنا حنايا غادي يكون لهادشي. On considère deux points M et N tels que SM et SN égale à 8 cm. بغينا نشوفو ليطا دو فيبراسيون. الوغ كنديرو M كنقسموها على لامدا. واش كاينه فاصلة 5 ولا لا؟ إلا درنا كالكول كنلقاو 3. Autrement dit, les points M et N vibrent en phase. شنو هي vibre en phase؟ هي داكشي اللي كدير الاولى بالضبط بحالو غديرو الثانيه. الوغ لو موفمون ديال لو بوين M، إلا عرفنا بأن لو بوين M se déplace de 5 mm vers le haut، alors حتى le point N غادي يدير le même mouvement, se déplace de 5 mm vers le haut. Le dénombrement, déterminer le nombre de points de la corde vibrant en opposition de phase avec la source. La condition, c'est SM supérieur strict à 0 inférieur à N. SM c'est égal à K plus 1 demi lambda, on remplace. Alors on divise par lambda, on retranche 1 demi, alors moins 1 demi, K est encadré entre moins 1 demi L sur lambda moins 1 demi. L'application numérique, ça va donner que K est comprise entre moins 0,5 et 9,5, d'où K prend les valeurs de 0 à 9 et le nombre de points c'est 10 points.